आं आधा घंटा आगे कैसा खबर मानखा जे कैसा गाड़ी एकदम स्पीड हाई स्पीड कैसा पिलार नट फुटाय माने आधा घंटा का 10 टांगा न ओमफ्राय आनुमानिक हरनि 10टा हरनि 10टा बा 10टानि बाजे माने किसा आगे 5 मिनिट आगे रंनाय 9टा 55 रंनाय घटना तामुं माने घटना कैसा गाड़ी मारुति गाड़ी नम्बर आंथने माया खतावा आं कैसा मारुति गाड़ी फुल स्पीड थांगै आरो जे कैसा मेकानिक दुकान दङ बरक सुनाम दङ जागा एकदम गानाति बरनो थुताय माने बरनो थुतालिया बन गानाति लाइक एकदम थुताय खाय ओ अटो बाइक रक खालाय माने नों माने खता बाइक तो एको बरो अंगो फ्रो खालाय थांगना बरो दे अंगो माने इंगे बाइक रक खालाय थांगा ता बरनो थुतालिया हमने तो इंगे आजराव न चिनि कल्याणपुर थानानि गाड़ी बो टीएसआर न शिफ्टिं खाय दंमानि माने सेकेंड स्टैंड बाय रंनो शिफ्ट खाय नाइटनि स्टाफ न नाफे माने इंगे आजराव आनि जिप्सी गाड़ी न थुतायका इंगे थुतमा परे चिनि जिप्सी गाड़ी बो गाड़ी न रुफ्रेका इंगे रुफ्रेगै बनो कल्याणपुर ब्लॉक लाइट रबो थांगे आटकिका ओ बरक तामो कोनो सिसिनिका बरक न जे खनामानि ताबुकसा प्रिलिमिनारि जे खनामानि बरनि न लोकल दावसरा कान्जा थागलगाना गिनि न बरक खनाव कोन नंजाग्रो ताबुकसा तरो ता अंगमाया खो कारण आं थानाव सगियाखो गाड़ी बरक न स्टाफ सह बरक न अलरेडी थानाव डिटेन खायतनि जाताबो गाड़ी सह কি দেখছেন কিটা হইছিল ঘটনাটা এখানে আমি দেখছি আমি এখানে দাঁড়ায় মোবাইলে কথা কইতাছি হঠাৎ করে শব্দ হইছে মানে পিছের দিকে ছায়া দিকে এটা উল্টে সোজা যাইতাছে আমি দৌড়ে বারিন্দাত গেছি বারিন্দাত যাই এসে গাড়ির দিকে লক্ষ্য করছি গাড়ির নাম্বারটা লক্ষ্য করতে পারছি না গাড়িটা কোন দিক থেকে আসলো গাড়িটা দিক থেকে ফুট দিক থেকে আইছে আমি তো আর পিছনের দিকে দেখছি না আমি তো এই কোণার থেকে দেখছি গাড়ির দিকে আইছে কি গাড়ি ছিল জানেন না গাড়ির নাম আমি জানি না এটা মারুতি গাড়ি একটু লম্বা সাইজের আচ্ছা কি সজোরে নিয়ে আসছিল না জোরে আসছিল খুব জোরে স্পিডে আসছিল তো এরপরে কি ঘটনা ঘটেছে এখানে এখানে এসে প্রথমে এদিকে পাই লাগছে আওয়াজ হয়েছে পরে দিয়ে ওই পিছনের দিকে চাইছি পিছনের দিকে চাই দিয়ে আমার দিকে আমি করে ঘরে দিয়ে গেছি এরপরে দিয়ে একটা বাইকের পরে এখানে একটা বাইক ছিল 3টা বাইক ছিল 3টা বাইকটা ফালা এসে সোজা এমনি কাটতে এসে শনি মন্দির কিনে কাটটা উঠতে গেছে ওই সময় পরে সব ফলা দৌড়ে আইছে এই জায়গাটার নাম কি এটা পশ্চিম লাভি দাউসরা বাজার আপনি নিজে আসলেন না আমি নিজের সামনে আসছিলাম